नहमदुहु रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। चले आज का इंशाल्लाह हम चैप्टर जो पढ़ने लगे अल हयाउ, शर्म और हया। अब बहुत जरूरी है कि अल हयाउ को समझे। जब आप शर्म और हया पढ़ते हैं तो आपके जहन में हिना क्या आ रहा है? हिना, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? अपना जिस्म, अपनी हर चीज, हिफाजत, तो किस तरह आप उसको हया के तौर पे कर वेरी सकते गुड, हैं। बिल्कुल। हया विल इंक्लूड वंस बॉडी कि अगर हम याद करें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे और बीबी हवा, जब उनको एकदम सारे उनके कपड़े, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर क्लोथ्स, वो नेचुरल फितरती हया थी कि उन्होंने पत्तों से शुरू किया जिस्म ढांपना। जी फायजा। बाउंड्रीज जो हमारे मजहब ने बताई हैं उसके अंदर रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारना। जी आसिया। जिंदगी का जो कदर है, इखलाक का हिस्सा बनता है ये हया भी। चले अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसका रूट वर्ड है अल हया, हा या का मतलब भी हया का जो है हयात से है और जिंदगी होना। इसका जो लिटरल अरबी में मायने आता है बारिश, ताजगी और नबातात, रेन, फ्रेशनेस एंड वेजिटेशन। ब्यूटीफुल मीनिंग। और आप देखें जब बारिश होती है एक खास किस्म की खुशबू भी आती है ना, एक कैसे इंसान तरोताजा हो जाता है। सो इमेजिन जब हम अल हया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इट शुड बी अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सीन जिसमें इट्स डिलाइटफुल, there is pleasantness and there is a beautiful smell. This word al-haya'u was later used for sharam. Imagine कि इसका origin क्या है and what it should bring into the life of an individual. अल हयाउ आपकी और मेरी जिंदगी में कैसे आना चाहिए? फ्रेशनेस, एक खैर होनी चाहिए हमारे ताल्लुकात में, और एक अंदर की अवेयरनेस होनी चाहिए, इनर अवेयरनेस होनी चाहिए जो हमें गुनाह से रोकेगी। ये जो असल रियलिटी है हमारी जिंदगी की, इसमें अल्लाह ताला will bring about an awareness. हया is the life of the heart. और आप देखें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो सारे चैप्टर्स हैं, they're so closely linked to the heart. हमारा दीन ही जो है it's beautiful and it's a matter of the heart. It's not a mechanical दीन. हमारा दिल इतना इन्वॉल्व है हमारे दीन के साथ। सो ये जब दिल जिंदा होएगा तो एक इंसान अलाइव होएगा, he'll be a very alert person. And what will it lead to? It will become this हया जो होएगा एक आड़ हो जाएगा। किस तरफ? कोई बुराई की तरफ ये आड़ बन जाएगा आपके लिए। अब आप देखें कि एक सोता हुआ इंसान जो है, उसका दिल जिसका सो रहा है, ही इज ओब्लिवियस, उसको पता ही नहीं उसके क्या है गुनाह, उसकी मिस्टेक्स क्या है, खताएं क्या कर रहे हैं। तो ये हया इतनी प्यारी और इम्पोर्टेंट चीज है that it will make one aware of good and evil. So it's a very precious आप सोचे characteristic which one should have in one's heart. So the more haya one has, the more faith और ईमान one will have. इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि हम देखते हैं बहुत सारे मुल्कों में बहुत अच्छी उनकी हया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हमारा क्या हया मबनी होना चाहिए? बेसिकली विल बी ऑन रिकग्निशन ऑफ अल्लाह's ग्रेटनेस। अल्लाह की खातिर, अल्लाह की ग्रेटनेस, उसकी अजमत को सामने रखते हुए हम we will not stubbornly insist on one's sinful actions. So the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala is very important, because हम embarrass हो जाएंगे जब, and we will regret when we misbehave and we disobey.
So modesty اور حیا is an internal restraint, remember. اپنے آپ کو روک کے رکھیں. And a heart of حیا is so important for ایمان. یہ جو inner awareness ہے نا حیا کے تھرو ہم محتاط ہو جائیں گے, ہم کیئرفل ہو جائیں گے اور ہم ہمبل بھی ہو جائیں گے. اینڈ اب ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ how حیا is called a partner of ایمان. And once حیا is lifted, so is one's faith, so is one's iman. So again, recapping, an alive heart, an alert heart will be careful of having a negative character. اور یہ جو چھوٹی چھوٹے مسٹیکس ہم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, سنس کرتے ہیں, یہ ہمیں اداس کرتے, یہ ہمیں غمگین کرتے ہیں. ہم سوچیں گے how do I increase my حیا. So بہت یہ important way will be to keep the company of those people who have حیا. Because دیکھیں حیا is a whole lifestyle. And once one changes one's life based on حیا, one will see a change in one's company as well automatically. So it's a circle. We live in times where حیا, modesty is really taken a back step. اوپنلی ہم دیکھتے ہیں بل بورڈز میں بے حیائی ہے, immodesty ہے. ہم شوز دیکھ رہے ہیں, ٹی وی شوز are now being promoted immodesty. So the beautiful characteristics of حیا stand in contrast to an ugly behavior and repulsive characteristics. And a person who forsakes an ugly character to embrace the beauty of حیا will choose the right speech. جسم کی نمائش میں بے حیائی دیکھیں گے, but correct right speech, thoughts, one's attitude, of course one's dress, lifestyle, and اس سب کی نیت ہوئے گی for the pleasure of اللہ. یہ میں changes لے کر آؤں. تنویر آپ پڑھیں. قال اللہ تعالی فجاءته إحداهما تمشی علی استحیاء. سورہ قصص آیت نمبر 25. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. So this was the reference in the Quran about how there was a modesty with these girls when they approached Musa alayhi salam regarding the incident جب وہ انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. رواہ ابن ماجہ. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے. بیوٹیفل. اسلام میں جو مسلمان ہے اس کی ریکگنیشن حیا ہے. A Muslim makes his Islam known by his modesty. And remember that the inner feeling, جو اندر کی فیلنگ ہوتی ہے, وہ ریفلیکٹ ہوئے گی in one's actions. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بدء وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کی 60 سے کچھ اور شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. So we learn here that ایمان, that is faith, has 60 branches or more and حیا is one of them. اب آپ اس کو امیجن کریں, خوبصورت درخت ہے اور اس کی شاخیں ہیں, اور آپ دیکھیں جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے کیا وہ سین ہوتا ہے. It's a sign and beauty, اور خوشبو اور پھل سے لدے ہوئے جو وہ شاخ ہوتی ہے وہ کیا منظر دکھاتی ہے اگلے کو. جب وہ شاخ میں پھل بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا, ہیوملٹی آتی ہے اس شاخ کے اندر. سو حیا آپ دیکھیں is one of the branches. Of course one of the main branches لا الہ الا اللہ.
उसमें से जो हमारी फेथ की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस है उसमें हया इज वन ऑफ देम। ईमान या फेथ जो है इज नॉट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, जबानों के साथ अफर्मेशन करते हैं अपने दीन की, हमारे दिल में बिलीफ होता है, लेकिन ये जो ब्रांचेस स्प्राउट कर रही है ना, ये एक्शन होनी जरूरी है, इनमें अमल बहुत जरूरी है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान से है और ईमान जन्नत में ले जाता है, बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। रवाहु तिर्मिज़ी। अल जफाई, जफा बेसिकली इज फॉर क्रूडनेस, बदकलामी, सख्त रवैया, उसमें इंक्लूड होएगा पैर मारना, अपने शोल्डर श्रग करना, कोई तमीज नहीं होना, चीखना चिल्लाना, लोगों की नकल उतारना। दिस पर्सन हैज नो टैक्ट इन हिम। कोई कहते हैं ना कोई लिहाज नहीं किसी के लिए। जो हम पढ़ते हैं जुफा कुरान में इज फॉर द स्कम, बिल्कुल जो गंद होती है। जो हया है विल टीच अस दैट मैच्योर पीपल हैव एक तहजीब तरीके से सिचुएशन, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका होएगा। बिकॉज देखिए, जो एक बहुत बदतमीज तरीका, चीखना चिल्लाने का तरीका, शायद उसके भी रिजल्ट्स हों, शायद आपका बच्चा चुप हो जाए चीखने चिल्लाने से, वो कूड़ा करकट है। और कूड़ा करकट क्या हमें बताया जा रहा है? फिन्नार। कूड़ा करकट एक्चुअली लैंडफिल्स में जाता है, इंसिनरेशन में जाता है, बर्न होता है। इट्स नथिंग। दिस बिहेवियर, दिस क्रूड, हार्श, अग्रेसिव बिहेवियर is rubbish, absolute rubbish. Allah is telling us through Nabi sallallahu alaihi wasallam in this hadith. और ये रवैया जहन्नुम के में लेके जाने वाला आग में। जो जफा हमने वर्ड पढ़ा ना, अल जफा इंक्लूड्स वन टोन। हमारी टोन क्या होनी चाहिए? हम जो अल्फाज बोल रहे हैं, क्या अल्फाज उनमें हया है? जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसमें हया है? फिंगर पॉइंटिंग। तो ये जो हया है, इसको हमें एडजस्ट अपने अंदरूनी किरदार में करना है, अपनी मिस्टेक्स को देखना है। व्हाई आर वी फोकसिंग मोर ऑन वन सेल्फ? बिकॉज वी आर वांटिंग टू इम्प्रूव आवर ओन कैरेक्टर। लेकिन एक इंसान आपके सामने होए जो बेहया होए, उसके साथ हम क्या करेंगे वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। But remember, if someone criticizes me, usually what happens is हम डिफेंसिव पे हो जाते हैं, एंड अगर उसमें कुछ सच है, instead of thanking the person, हम लैश आउट करते हैं। So be careful when people are criticizing us and our characteristics, because हम कुरान पढ़ने लग जाते हैं, हम सोचते हैं मैं तो बहुत पेडेस्टल पे आ गई हूँ, वो ऊपर माउंटेन के ऊपर हूँ और मैं लोगों को नीचे देख रही होती। छोटे नजर आते हैं ना लोग जब ये तकब्बुर आ जाए। वो लोग जो नीचे भी हैं, जो आपको छोटे, हमें छोटे लग रहे हैं, वो ऊपर भी जब देखेंगे तकब्बुर इंसान की तरफ, वो भी छोटा नजर आ रहा है। अपना चेक एंड बैलेंस रखें कि मेरा क्या रवैया। अगर मुझसे कोई बात कर रहा है, क्या मैं अपना मुंह मोड़ लेती हूँ? सूरह लुकमान में हमने पढ़ा था ना कि अपनी चीख को ना टर्न करे फ्रॉम पीपल। So let's quickly think of one aspect of my behavior which is ill-mannered. Write it down. Self-identification हम सबको करना है। अगली हदीस की तरफ चलते। सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से रवायत करते हैं, नाउ ही इज, कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने भाई को हया के बारे में वाज कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी से फरमाया कि उसको उसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। दाउ फइन्नल हया मिनल ईमान, रवाहुल बुखारी। एक अरब इंसान था और वो अपने साथी को वाज कर रहा था कि हया मत करो। So maybe that person whom he was telling
कि he had a good behavior. He was not loud, he was not aggressive, he was not harsh in getting things done. So he is discouraging him and saying and giving him advice. उसको ये वाज कर रहा था, डरो मत, कह दो जो कहना है जो तुम्हारे दिल में. So Prophet sallallahu alaihi wasallam is interjecting and he's saying कि do not push him to be bold and crude. Do not push him to be hurt others' hearts. दूसरों को आप जलील मत करें. सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका. अरब जो थे वो सोचते थे कि एक स्टर्न, एक क्रूड और एक ऑब्स्टिनेट बिहेवियर जो तर्ज अमल है इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू, कि ये एक बहुत ताकतवर तरीका है अपना लोगों के ऊपर ठोस जमाना. वो जोर जोर से आवाजें देते थे जब नॉक भी करते थे दरवाजों पे. लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोका कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो. ही इज डूइंग गुड, ही इज डूइंग ग्रेट एंड ही इज गेटिंग थिंग्स डन. नाउ दो तरीके. जब हम कोई काम करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी दफ्तर में काम करने जाते हैं और वो कहता है आपकी तो फाइल ही गुम हो गई. एक रवैया ये है कि हम चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, उसको गाली गलौज करना शुरू कर दें, उसको डिस्ग्रेस करें. और एक तरीका ये है अपने आप को पहले संभालें एंड think of a strategy in which how I am going to address this person. Of course, there will be many ways to go about it. हमने बहुत इस पे अभी जो हदीस पढ़ी थी, सख्त हदीस थी कि जो अग्रेसिव और रूड बिहेवियर होएगा वो उसको आग में लेके जाने का तरीका बन जाएगा. So often we do not pause and pray to Allah to help me. So instead of adopting a stern, crude behavior, we need to be very careful. And Abi Sawari al-Adawi قال سمعت इमरान ibn Hussein. And इनने क्या कहा कि उन्होंने सैयद इमरान इब्न हुसैन रदी अल्लाह अन्हु से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया हमेशा भलाई ही लाती है. हया हमेशा भलाई ही लाती. अल हयाउ ला याती इल्ला बि खैर. ये हमें कन्विक्शन होनी चाहिए कि हया जो हमने पढ़ा इज फ्रॉम लाइफ, बारिश, ताजगी, नबातात जो है ये हमेशा खैर ही लाएगी. जितना भी उस वक्त शैतान मुझे रोकेगा कि नहीं ये तुम्हारा काम नहीं होएगा, ये हमारा तकवा का हिस्सा है. So do not compromise one's own character in situations which may trigger you to be without haya. Do not snap back. Just imagine one's actions are being recorded. ये सारी कुछ जो है ये रिकॉर्ड हो रही है. और आप देखें कि जैसे हमने पढ़ा था एक नेचुरल फितरी तौर पे हयात थी आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा में कि जब उन्होंने अपने जिस्म को कवर की. शरिया हैज आल्सो रिटन क्लियरली जो हराम है, जिना हराम है, होमोसेक्सुअलिटी हराम है, अपनी जो औरा है उसको एक्सपोज करना वो भी हराम है. ऑल दीज थिंग्स अगर हम वायलेट करेंगे उसमें खैर नहीं रहेगी. इसी तरह से हम अपनी जबान की हिफाजत करना भी जरूरी है, इसलिए वो भी हया का हिस्सा है. अब थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम हया के लेकर आते हैं. आजकल जब बड़े बुजुर्ग आते हैं कमरे में, हम देखते हैं नौजवान नस्ल दे स्टिल लाइंग डाउन ऑन द सोफा. क्या वो हया है? नहीं. जब कोई बड़ा आ रहा है अपने आप को उठ के बैठ के अपने आप को तमीज से अपने दुपट्टा ठीक करके अपने तरीके से बैठना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि दिस इज फाइन, दिस इज कूल. अपने आप को हया का दायरे में जो फितरी हया अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें रखी है ये बहुत जरूरी है कि इसका लिहाज किया जाए. हुज़ैल बिन अयास
نے ہمیں بتایا کہ there are 5 things which are a sign of being unfortunate in a person. 1, harshness, hardness. Number 2, eyes which do not cry. کوئی بھی آپ واقعہ سن لیں, کوئی کسی کے ساتھ کچھ ہوا اور آپ کو کوئی آنسو نہ آئے, آپ کے اندر حیا کی کمی ہو. Then the love of دنیا. Then number 5, wishful thinking and high hopes of دنیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو کیا بنا دیتی ہیں؟ unfortunate. شرم آنی چاہیے, embarrass ہونا چاہیے ہمیں جب ہم صلاح کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیں اور ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہ ہو. One should be careful of that as well. دینی حیا کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی دین کی خاطر ہم گناہ چھوڑتے. And this is an integral part of our deen. So not only with our clothes, which will come under fitri or natural haya, but also protection from shameful things with our habits, our heart, thoughts, our conversations, اور especially یہ جو موبائل فون جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت حیا جو ہے ہمیں روکے گی کہ ہم کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ہمیں دیکھنی نہیں چاہیے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. سیدنا عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے. رواہ المسلم. الحیاء خیر الکلہ. تو کبھی سوچیں کہ میں اپنے آپ کو روک رہی ہوں بد کلامی سے تو اس میں خیر ہی نکلے گی انشاءاللہ. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کر دیتی ہے. اور یہ رواہ ترمذی سے ہے یہ حدیث. So we see that there is beauty where there is haya and there are blemishes where there is بے حیائی اور جو جس میں حیا نہیں ہوئے گی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے. رواہ البخاری ہے. یہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ ہم دیکھتے ہیں he was full of حیا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ he would subtly convey what he did not like by his facial expressions and he would not scream, he would not shout, but وہ ظاہر ہو جاتا تھا when he was displeased with something. آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر فیشل ایکسپریشنز بھی ہوئیں ہم لوگ will start staring at people with اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو ہم اس کو ایک really dirty look جو کہتے ہیں نا وہ will start giving them. or in conversations we will be very harsh. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے چلتے ہیں. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو. If there is no حیا left then do whatever you like. جو حیا ہے is important. One should remain in certain boundaries. One should be selective in talking, in writing, in our relationships. اور اپنی جو فطری حیا جو نیچرل حیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے to hide one's private parts اس کا خیال رکھنا. And anything which is not beautiful one should focus on protecting one's حیا. اور یاد رکھیں جو حیا ہے will bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala and to people as well. Because the crude behavior which we see of a person who does not have haya is not close to people. So Allah subhanahu wa ta'ala appreciates this quality a woman has. And if
the moment displays haya and obeys Allah, آپ دیکھیں کہ Allah wants the believer to restore his iman quickly by repenting and reforming. تو جو انسان گناہ کرے گا وہ اپنی حیا کی پروٹیکشن کرے گا اور وہ جلدی جلدی توبہ کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ جانوروں میں حیا نہیں ہے, یہ انسانوں کو دی گئی ہے. And it is given in humans to accelerate in virtuous behavior and mannerisms. And may Allah enable us to embed the qualities of haya, and we should pray for haya, we should pray for iman, اور ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی بھی کوشش کریں. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم چھوٹی سی ایک چیک لسٹ بنائیں جس میں ہم وی کین کیپ آن ایڈنگ کہ جب اسپیشلی جب مہمان گھر میں آتے ہیں کیا ہمارا حیا کا لیول ہوتا ہے, کیا ہم ان کو آنر کرتے ہیں یا ہم ان کو سوچتے ہیں کہ مشکل میری زندگی میں آ گئی ہے. اور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں بینگ کیریکٹرلیس, رف, انڈیسنٹ اینڈ بولڈ, جو آج کل ہم سوچتے ہیں یہ کول ہے, یہ ہماری سوسائٹی میں کتنے نارم بن گیا. سو اینڈ بیکاز آف دیٹ وی ڈو ناٹ فلفل ایچ ادرز رائٹس. ہم ایک دوسرے کے جو رائٹس ہیں ہم دے نہیں رہے, ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ مجھے کیا میری رائٹس ملنی چاہیے. And the young therefore are not respecting the elderly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So haya as a woman, for me, it is a very broad topic. And when we talk about haya specifically for women, I think the first thing we need to start with is the way that we dress, the way that we cover ourselves, and then the way we conduct ourselves in public. Because, you know, times have changed. It's not the era where women are at home. We're also out of the house as much as we're inside of the house. So we need to be very consistent and very careful with the way that we're presenting ourselves when we're not at home. In the way that we speak, I think in the way that we speak, especially with the opposite gender, we have to be very calculated. There shouldn't be this, it should be gentle, but it shouldn't be soft or inviting. And now when you go to places to shop, for example, you go to a mall, go to a restaurant, and I've personally seen this. I've personally seen the staff at these places being trained to be rude to people, to make them feel like they are stupid or make them feel like, oh, you don't belong here. And this is specifically, it's such a poison in our community, in our society, because people are being told to do the opposite of haya. Again, because it's looked at as cool or it's looked at as, you know, like a power play of some sort. Jazakallah khair for sharing these very important views. اور بہت important ان نے بات کی کہ consistency is also extremely important, کہ جو رویہ یہ نہ ہو کہ ایک دن ایسے ہو اور دوسرے دن ایسے ہو. جی فراپا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آج کے آپ کے سیشن سے یہ سیکھا کہ حیا کا بہت براڈ میننگ ہے اور الحمدللہ لحاظ اور ادب بہت ضروری ہے بڑوں کے ساتھ یا جنرلی جو ہمارے دین میں سکھایا گیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ فیک نہیں ہونا چاہیے, وہ اوور ڈن نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا دین کانسٹنٹلی بیلنس سکھاتا ہے. تو ایک تو مجھے اس سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت چیزیں لگ رہی تھیں. جی نغمہ. جی مہرین, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے ینگر ایئر سے ایک سینگ سنتے ہوئے آئے کہ حیا عورت کا زیور ہے. پرسنلی آئی فیل مور پروٹیکٹڈ if I am dressed in a certain way. جی دس از شوبا. السلام علیکم. اور جب حیا کی بات ہو اور حضرت عثمان کی بات نہ ہو, جہاں ہم عورتوں کے لیے اتنا کہہ رہے ہیں, تو مردوں کی حیا is so pertinent and so beautiful and so rare nowadays. May Allah enable our family members, women and men, both to instill this beautiful characteristic of haya in them as well as us. Jazakallah khairan kaseera. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.